here, which is that your government, the government of Pakistan, is saying that they've done all they need to do for Afia Siddiqui. I think that's a very strange position to take, and I'm going to read from my American passport what my government says that they're meant to do for me. That the Secretary of State of the United States of America hereby requests all whom it may concern to permit the citizen national of the United States to pass without hindrance or delay, and in case of need to give all lawful protection. Now that's what your passports say too, and I expect my government to do the right thing by me if I'm in trouble. Let's look at what's going on here. I was just in Afghanistan, where we were developing, with great assistance from the current Afghan government, the evidence of Afia Siddiqui's innocence and the fact that she was tortured there. I would think that your government wouldn't want to give up on a Pakistan woman who's innocent and has been tortured. One of the things we've asked your government to do is to work with us in the Northern District of Texas, where Afia is being held in prison, where we just talked to her on Friday, and Afia is suffering from the same torture, abuse, rape, sexual assault that's been going on for years. I would think that your government would find that of importance and that they wouldn't be arguing here in court that they've done enough. I would think that the fact that Afia is still being denied religious solace in that prison, still being denied access to Omar Suleiman, many of you will know him, I would think that the government of this country, which says that it is Islamic, would think it's important that they support us in getting solace through an imam to Afia. I would think, since the Afia has not had medical care for many, many years, that she's missing her teeth, she's deaf in one ear, she's suffering horrendously. I would think again that the Pakistan government would say, I think we've got more work to do here. We haven't finished our job. So this is what I'm asking the government of Pakistan. We're not here as adversaries. We're here to work together. We're doing it for nothing. We're very privileged to do it. I'm very, very pleased to be able to help Afia and her dear sister Fawzia. I would think that the government of Pakistan would take the same position and work with us. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आफिया के केस की एक और हियरिंग थी, एक और दिन गुजर गया, 8000 से ज़्यादा दिन गुजर गए। आफिया वहीं पे है और हमारी हुकूमत कुछ नहीं करने पे भी कहती है कि हमने बहुत कुछ किया। मगर आज मैं आप लोगों के तवज्जुह से एक चीज़, एक वेकअप कॉल देना चाहती हूँ अपनी कौम को कि मेरी अजीज़ कौम, वो कौम जिसने अपनी बेटी, हमारे घर की बेटी को कौम की बेटी कहा, जाग जाएं, आंखें खोलें। सुम्मुम बुकमुम उम्युन फहुम ला यरजिऊन में से नहीं हो, आंखें खोलें, कान खोलें, देखें। वो कौमें जो अपनी बेटियों को फरामोश करती हैं, उन कौमों की दुनिया में इज्जत नहीं होती। अपनी बेटी को तन्हा छोड़ देना कोई बहादुरी का काम नहीं है, बुज़दिली का काम है। और जिस दिन पाकिस्तान ने खुलेआम ये कहा कि हमसे नहीं हो रहा भाई, बेटी के लिए हम खड़े नहीं हो सकते, उस वक्त मादरे वतन जो है, जब वो कौम की बेटी के लिए इस तरह कहेगी तो पूरी बाकी कौम के लिए क्या करेगी। आज हमारी किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की खाला, किसी की बहन महफूज नहीं रहेगी। जिसको चाहे उठाएंगे, बेचेंगे, जिसको चाहे अपने फॉरेन मास्टर्स के हवाले करेंगे कि वो उसके साथ कुछ भी करें, उसकी इस्मत दरी करें, उसकी इज्जत की धज्जियाँ बखेरें। ये हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने जिस चीज़ का हलफ उठाया है, उस हलफ को इन्होंने तोड़ा है। उन्होंने पाकिस्तान के आइन की धज्जियाँ की हैं। जिस दिन उन्होंने खड़े होकर ये कहा कि हमने आफिया के लिए सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं करने के बाद। और यही नहीं, आप देखें, जब उन्होंने ये कहा उस वक्त हिम्मत हुई, वरना ढके छुपे था, जिस तरह ये ढके छुपे आफिया के साथ कर रहे थे। लेकिन उस वक्त खुला ये हुआ कि बिल्कुल झूठे इल्ज़ाम में, जिस तरह आफिया को बिल्कुल झूठे इल्ज़ाम में किया है, पाकिस्तान के ऊपर जंग के जो हैं ढोल बज रहे हैं। और आप देख लें कि कश्मीर में क्या हो रहा है।
اور کیا ہمت کیسے ہوئی؟ یہ ہمت کس نے دی؟ یہ ہمارے ان بزدل حکمرانوں نے، ہماری اس فارن آفس نے، جس نے کہ حلف اٹھایا ہے ہماری عزتیں بچانے کے لیے، ہمارے ان حکمرانوں نے، اور ہمارے اوپر مسلط جو ہمارے حاکم ہیں، جنہوں نے حلف اٹھایا ہے ہماری حفاظت کرنے کا، ہم کہیں بھی ہوں۔ یہ ان لوگوں کی بزدلی کا نتیجہ ہے۔ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ بہت مضبوط ہے کہ نہتے مجبور لوگوں کے اوپر ڈنڈے مارتے ہیں۔ اور جب عدالتوں کے ساتھ دھوکہ دہی ہونی شروع ہو اور عدالتیں قائم ہونے کے بعد بھی ان کے حکم کا کوئی پاسداری نہیں ہو، وہ قومیں تباہ ہونے لگتی ہیں، ان کی جغرافیہ بھی ختم ہونے لگتی ہے، وہ اپنی حفاظت کے قابل نہیں ہوتے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا جب ہمارے حاکم نہیں کر رہے۔ جو اپنے حلف کی پاسداری نہیں کرتا، جو بیٹی کا نہیں، وہ کسی کا بھی نہیں۔ میں یہی کہنا چاہتی ہوں آج کہ جہاں عدالت کیا کر سکتی ہے؟ آرڈر ہی تو پاس کر سکتی ہے نا، اس کی پاسداری کرنا اور کروانا ہمارا کام ہے۔ ہم قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے، لیکن جن کے ہاتھ میں قانون ہے ان تک اپنا پیغام تو پہنچا سکتے ہیں، اور وہ آپ لوگوں کے ذریعے ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ابھی حکومت کا جو دیکھیں، آرڈر نے تو عدالت نے تو اتنے آرڈر پاس کیے ہیں، کسی ایک پہ بھی عمل درآمد ہوا ہے؟ کسی پہ بھی نہیں ہوا ہے۔ اور جب عدالت نے تھوڑی سختی سے کہا تو انہوں نے کہا کہ چلو آپ نہیں کریں گے تو ہم دوسری بینچ کو بٹھا کے ہم اپنی مرضی سے وہ کر دیں گے۔ یہ تو یعنی ایک کسوٹی کی طرح عافیہ کے کیس نے سب کے چہرے بے نقاب کر دیے کہ کون پاکستانیوں کے ساتھ ہے، کون جو ہے وہ پیٹریوٹک ہے، اور کون جو ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے اور دشمنوں کے ساتھ ہے۔ یہ عافیہ نے ایک ایک کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے، اتنا کھول کے کر دیا ہے۔ صرف ہم لوگوں نے جو پٹیاں باندھی ہوئی ہیں نا، ان کو ہم اگر اتار لیں تو ہمیں بھی نظر آئے گا، تاکہ ہم وہی فیصلے کر سکیں۔